एमडीसी पद्मालोचन त्रिपुरा वर्सेस डेविड मुरासिं 2026 टिके डीसी चौमरिनी फिरां कगलाई तंलाइखा फेसबुक पोस्ट रलाई गोबां कुक पोस्ट रनाय हिंगांके एमडीसी पद्मा त्रिपुरा आं केबनि साइड दिगियो थांगी कक्साया फियाबा दफानि लिडार्स नि तंजंनाय रकनि एक नजर बो लुकुरकनि बुसकांगो तुबुय फायना नांगो ताम तामो तै सालाय दं मिया चुंगनुगै मानखा हास्ते गनांगिनो ह्यूमेन चेन हागेबा यूनाइटेड थांसा खलायै रोमान स्क्रिप्ट नि तुयै चबा खलायले माने हागेबा रोमान स्क्रिप्ट नो जों नाहारे पासिने सिनि मानि कक ब्रग सिनानि बागै सानो बेलाखिनो जरा कलक नि सिंनि सानै फैले मानि हास्तेनि मन्त्री अक्रा डाइरेक्ट मानाखाय दं ओंगै मानि अमो चक्रांत बरक गरै कयेकजन आसे खलायो मियानि नबो टिपनि रखा तिनी एबीपी नि फासिंथि कायसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय संजाक आ जागाव रोमान स्क्रिप्ट इंग्रेज रक बाहायके हाय इंग्रेज नि लिपि आमो एड सिडिलो थानानि कन्स्टिट्यूशन सुजा करै कोनो करै आमने कोनो करै आमनो इलीगल नो सानै दं ने गोबां कोन कक्साका आ ककनो चेक लाइन एक नजरे तिनि प्राइम टाइम मिया प्राइम टाइम होता नि कलमन फाइ प्राइम टाइम तिनि लिया तिनि नॉर्मल हागे पद्मा एमडीसी पद्मा त्रिपुरानि रोमान स्क्रिप्ट नोती बिनि प्रतिक्रिया बाहाय लुकुरक नो ताम ककसा रोमान स्क्रिप्ट रोमांस माने जतन सेमनो कक ब्रक बाय साना तुगु हिंदी बाय साना निकलाय इंग्लिश बाय हेते बकलाय रोमांस स्क्रिप्ट सिसियो रोमांस या बयबाकसे साव सैना रिंया रोमान नो से रोमांस हियो पद्मालोचन त्रिपुरा हनै फेबो आमनो रोमान हनै सिमान्या एक नजरे नायनाय दि रोमांस माने सालब्रुम नो रोमान स्क्रिप्ट तै चबा खलायले बसकांगो दुद्रु मुद्रु खलायो रोमांस खलायलेयो हाकिबा हाय आ कक नो बसाना नाय मसे बाक्सा बुजिया र हागे जे कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट साननाय र नरक जे चबा खलायमानि इंक्लूडिंग आंबो आसुइ खलायजाक आस्तबल नखलाव बिसिनि सिगां सिनि हास्टेनि इंटेलेक्चुअल हिंदी रोंस्रों तंनाय सोशल एक्टिविस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चिन कक्तम थुनाय बदल आस्तबल नखला आंबो आसुखा 4 घंटा सिट एंड डेमोन्स्ट्रेशन सिकरंग रक्तम जतन आजरा आंबो रोमांस खलायया रोमान स्क्रिप्ट या आजरा आंबो रोमांस अमचिनि दा पद्मा त्रिपुरानि कक थाइता रोमांस खलायया देख एसे बदाम सिकिया हायरे रोमान स्क्रिप्ट যারা এর সম্পর্কে বুঝে না তাদের কেউ মাঠে ময়দানে আন্দোলনের নামে ব্রেন ওয়াশ করেছে रोमान माने ओरा हायनाय सिकिया रोमान स्क्रिप्ट नो যারা বুঝিয়া রকছে বরক অংখিয়া করে বাক্সানো হংকে ব্রেন ওয়াশ খাইতনিখা নাই গতাम सानाय एक्चुअली जेनुइन गांगांके हास्ते गनांगिनो रोमान स्क्रिप्ट सिनेनि कि कॉन्स्टिट्यूशन सुजा करी जे चिंचिनी मानि कक नो एडॉप्ट खलायमानिया चिनि मानि कक ब्रक नो रोमान स्क्रिप्ट एडॉप्ट खलायमानिया कॉन्स्टिट्यूशन सुजाक दे तंग हागे जदिसिनो हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहनो बनो जवाब रनानि हिंकांके सिनि लॉयर तंगो एडवोकेट तंगो कॉन्स्टिट्यूशन सावि मानजाक तंगो बय टू बी फिली डायरेक्ट बट मीडिया नि तुई थ्रू तुइसे कक साखलायो हिंकांके जे एडवोकेट हंजंनाय लॉयर हंजंनाय जे कॉन्स्टिट्यूशन तुई तंगनाय सोशल एक्टिविस्ट तै स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बरक बय तुई नो डायरेक्ट रिप्लाई खायनानै नाव कुबिते फेबा जदि मंत्री अक्रा अमहायनो सावि तंखांके आमतो पब्लिक नो मिस इनफॉरमेशन रोमान खलायो आमने तुई बसकां आव फायना नांनाय आमने तुई मिस इनफॉरमेशन दुई तंगने खरकसा टीएसएफ नि आदं आ ककनो सामनोका चिंतिनो ककनो चेरलिया कखे तिनी पद्मा त्रिपुरा रोमान स्क्रिप्ट साननाय रंना रोमांस खलायो नै बेंगायखा रोमांस जों कक्तमा थुमनाय रगबो एक्चुअली लैंग्वेज स्क्रिप्ट अनेक फेर लायो जदि जों इंडिया ओ निजिनि भाषानो परिचालित खलायनानै हिंगांके रोमान स्क्रिप्ट बाय मान्य अन्य भाषा बाय जतन मानो एड सिटलो थानानि हिंगांके कक हिंगांके अमनो जदिसिनो अमहायन तंहाके नागालैंड ओ बीजेपी नि
kothalai je government Mizoram bahai Assam bahai Assam bo kobang kukno Roman script pori tongo Meghalaya bo ching Tripura hastini ching o hani Bumiputra o hani busa o ha chini ching chini mani kok borok no state level of no porinani sinani textbooks question paper by tangi mayang na koklai ching chini kok no mani kok no Roman script tangi poriman yang na klai tangi suiman yang na klai at schedule ni kok ta alada se state to komse kom chalok khane nangle at schedule ni kok ta alada a jaga to je propono basa committee khlai pon saibono agio পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন তাম তাম গোবাং নংখা 1967 ni phajiti tini po at present obo college hindi school hindi 99% roman script bai tob se rajagya hage a kokno bat romance script ni romance hamjak laimani romance amo baise sujakchiyo chini mdc podma tripura actually bini kha ngaka roman script bai bochini kok rokno sajagya alada bai sajago bengali ba devanagari bai mane bo sposto saka ahai bo mano bo english no roman no sajagya english medium porimano sajagya mani ya na bo direct no roman script ni against ni no bo omo post roman kraikha hage borok tam ni walai lekha david mura singh tam ni shika 9 gonta sakang singamona sakang khnalaina Bosta development MDC 5 years experience Bosta mane jengkong ni kok semano bung khuito saya Bosta development MDC mane no podma tripura no hunkana anga kha khlayu amoni jawab no tulung khlai reply rui tongo MDC podma lochon tripura Bosta development MDC 5 years experience hai nei social media Facebook or kha Number 1, 40 lakh personal house construction. Number 2, Bisramganj nearby Don Bosco School, Chargonda 35 lakhs jamin, mane jaga paikhama kokta. Number 3, 2 new car, personal 22 lakhs, 22 lakh damni gari kenai ketal. Bon big account, white ni account no rang, tai 4 number ke rubber 3 garden 20 kani, buino nawi kwai bagan, teibo. Tebo tong ni sawo omoka david mura singh samani haige tabok okok no tawnui kifilka ang sawi khnarsina thaje khlai sawn gang semenya 24 january omo 24 da selakya 28 da sekya 28 january no hnai bangladesh jang tang bangla manji nake 24 january রাত 10:30 গার্লফ্রেন্ড নিয়ে গোরাগুড়ি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে লে হালুয়া নিগ্রো হংকাঙ্গে খুব বাই থাং নিগ্রো হাই কসমনি সাজাক তঙ্গো এমডিসি পদ্মালোচন ত্রিপুরা বনে ফেসবুক লাইভ ফাই নিগ্রো মানি ন ডেভিড মুরা সিংহ ন হংকাব আমা প্রুফ বতঙ্গো আঙানি স্নামি সামানিয়া ডেভিড মুরা সিং ভার্সেস এমডিসি পদ্মালোচন ত্রিপুরা মিশন 2026 TTADC ইলেকশন 24 জানুয়ারি রাত 10:30 গার্লফ্রেন্ড নিয়ে গোরাগুড়ি সরস্বতী পূজার উপলক্ষে লে হালুয়া নিগ্রু হনি মুংরুকা হে হালুয়া হেলে চিনি দা পদ্মা ত্রিপুরা এমডিসি বাংলা হাঙ্গাকে এইবার স্রাই পেট্রোল ডিজেল এভিয়েশন অয়েল নিছে কিন্তু আগলাইজাক হিটকে সোপ্রাগো তাই কেসে হাঙ্গাকে কোথায় পালাবে ইচুর তথ্য প্রমাণ সহ জনগণের সামনে তুলে ধরব লে হালুয়া নিগ্রো আই নাই নৌকা নিগ্রো হনো এমডিসি নিগ্রো হনি নৌকা তাই কেসাঙ্কে জেসিবি টিপার বোলেরো ওয়াগনার গাড়ি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি টাকা কোথা থেকে পেলেন লে হালুয়া নিগ্রো হুজু নৌকা Omo MDC পদ্মা ত্রিপুরা আরো 100 বছর দাবি করলেও রোমান্টিক স্ক্রিপ্ট পাবে না ও সেট তাকে সাং পড়তে হাইনা ফাইসু রোম্যান্স নি জায়গা তাবো রোমান্টিক ও ফাই বাকলাই ফেউকা চিনি দা পদ্মা বাই টেবিল আসুগৈ কাইসা কক নমা সালাইছিনে বিনি সৈমানি রক দালাই ন হিট ডেঞ্জার দङ ইলেকশন জরাবা Oklam ma salai nei
Ang kha Jacob Debruma dong TV ni naikulai tidulai ang hakin khulam kok sawo kem ni ti bkhao kha kosop ti saya phiaba tabuk je chollai tongai mani seriously ti prasa ni bagai ti prasarok ni hit tamo ti prasarok tamonai roman script nayo roman script jodi mademan manya nijini ti prasa no manya 100 bosor pun coba khlai tongdi ni sawo kangke bhaikeng nai 1967 no angsa asaya ko azora ni siming chini sakrarok je dofane leaders roman script no ti coba khlai lemani sungmutini মোটামুটি বয়স নই থাকা অর্ধেক পারং থাকা সানলাই তংলাই রোমান স্ক্রিপ্ট তাও মানিয়া जोंबो रोमान स्क्रिप्ट मति खरां तिसलायमोन बालो खाबले अमनसि सिगां चिनि अक्रा साक्रा रक जों आसे सिनि सिगाङाव आं आसे सिगाङाव खलायलांखा जबा मानिया फेबो तिनि खरकसा जनप्रतिनिधि मिर्जा काथले राजापुरनि एमडीसी पद्मा त्रिपुरा 100 বছর পুনো मानिया निसियो 100 বছর পুনো मानिया रोमांटिक स्क्रिप्ट रोमांटिक सिंथांसि रोमांटिक स्क्रिप्ट माने रोमान सुदिसे सयज सलिया दा पद्मन थानु तामनि सानाय yang David Mura Singh bai nigro hne walai lekha David Mura Singh bo kisa kok phirogo yang kebang kok phirogo David Mura Singh bo feel khlai to bini area o buskang nai MDC Padma Tripura bo haina hai taisa ticket manan bai bo feel khlai to mayo rajniti bo ugui mano phebo lukurok ni je sanmo serai roman script ki muddada politics ni muddada যদি পলিটিক্স ni muddang ke 1967 ni siming ashigno sanlai failekya tangi mane et sidilo tambai thangya semenya pheboni jini state ma podlainani ma suinani omoto nangnai blena pheba जों kok sana thangkangke roman script bai asuno porithoga asuno suitogo yasi thak nangai thang जों to always no roman bai mangno sinai ba mistake tongoi mano phebo suitogo jodi amo chini no thangkangke tebo spost tonglai laina w jaga tamo klainai u jaga tam klainai I jaga tam klainai a jaga tam klainai amo tebo spost tong manlai जों sanlai tonglai ko kebo sao social media fai kok borok ti prasani kok ya tai oinosi hne divide fai kok sabai tin 2026 ni tal ni sia priri tongka ti prasarok bosaga hage roman script na tei ingres ok tam khlaiga akok bo khnai nai di montri okra Sri Dr. Manik Sani Khukthi tei David Mura Singh camping khlaimani tini bagi asu jorano tokhe mission 2026 election Mirza Kathalia Rajapuro choli tongo yang MDC barbar wai negro khni tongkha David Mura Singh no yang David Mura Singh bo kok ipli tong bini kok no naidi আমরা রোমান থেকে ইংরেজদের থেকে আমরা সেটাকে ধার নিয়ে এসেছি ধারের দিন চলবে না নিজের স্ক্রিপ্ট নিজে তৈরি করুন আর আপনাদের যদি সেই সাধ্য না থাকে আমাদের উপর ভার দিন আমরা কমিটি বানিয়ে আপনাদেরকে স্ক্রিপ্ট উপহার দেব আপনাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আর আপনাদের যদি সেই সাধ্য না থাকে আমাদের উপর ভার দিন আমরা কমিটি বানিয়ে আপনাদেরকে স্ক্রিপ্ট উপহার দেব আপনাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তো এরকম বিদ্বান ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছে টিম আছে আমাদের বহু লোক আছে আমাদের তাদেরকে নিয়ে আমি এর আগেও বলেছি যদি আপনারা অপারক হন বানাতে আমাদের উপর ছেড়ে দিন আমরা বানিয়ে দেব কমিটি করে আপনাদেরকে আমরা উপহার দেব যদি আপনারা অপারক হন বানাতে আমাদের উপর ছেড়ে দিন আমরা বানিয়ে দেব কমিটি করে আপনাদেরকে আমরা উপহার দেব
সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত না ওই নাই এডিসি 10 বছর পরে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন এডিসি নি লগে খাইনা নাই মানে হামবাই জানো গো আরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অংশী নাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অংশী নাই আরে বিজেপি কমা নাই আরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অংশী নাই আরে বিজেপি কমা নাই আরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অংশী নাই আরে বিজেপি কিরি খা আরে বিজেপি কিরি খা আরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অংশী নাই আরে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত হামবাই জানো গো বুবাগ্রানি সুপ্রিম কোর্টের নির্বাচন জিতে মানুষ হামবাই জানো গো লং লেভ দুলমুংবাই সুপ্রিম কোর্ট 10 বছর রমই নাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই নাই যে সরকার জন্য থুই টঙ্কা টিপ্রাসার ন রেগা থেকে শুরু খাই যত জায়গা বঞ্চিত খাই টঙ্কা পারা পারেন বড় ন আমনি থেকে মুক্তির মানে বাগে বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্টের কেস খাইয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্ট রায় রেখা যে আগামী 26 তারিখ বরক রাজ্য সরকার মাস হাসিনাই এক লগতে এডিসি বাই নির্বাচন খাইনাই নাকি বাহাইকে খাইনাই বরক খাইছিনাই মাস হাসিনাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হইছিনাই বুবাগ্রানি কারণে বুবাগ্রা সাক্ষরমা বাগৈ আমনি বাগৈ বুবাগ্রানা হামবাই জানগৈ তাই মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট হামবাই জানগৈ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইনানি যে সিদ্ধান্ত হামবাই জানগৈ তিনি কিসিসা দুইবান দল কিসা মিছিল খাইনাই হামবাই